ko og chef. Kaya di ko kabalo maluto sa steak. Akong gi-import. Here's the steak. Si mama, kaya siya mukha og Beef. so pork iya ha. Import from Purok. Isa ganyan yung Purok, girl? Purok shit. From Purok. Shit eh. Uy, girl, init na kay girl. Put the steak. Wow, feeling expert. Yung expert yarn. Ano pa may tinis? Hindi na po, pabilis ko ito. Butter yan. Rosemary. Patag tomorrow. Assistant trataan eh. Tapos, down. Ay! Balbak! Saan to rin? Nagbungkag. Nagsakay na. Cut na to ang kapapak. Ooh. Let's cut it. Umok. This is my favorite part. The taba part. Ikat na mo ni siya kay ikatay. Ito siya ka ng hiwa na daan. We decided to cut everything. Gusto ko ano na itaba.